କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସବୁକୁ ନ ଜାଣିକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। IBPS ର ଯେଉଁ 10,277 ଗୋଟି କ୍ଲର୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି ସେଟା ବି କହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିନଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ବାହାରିଛି ସେଟା କହିନଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ରହିଛି, ସିଲାବସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ଏକରେ ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବହୁତ କମ୍, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଯିବେ ଟିକେ ବି କୌଣସି ବିନା ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ସବୁକିଛି କରିଦେବ। ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଛାନିଆରେ ଭୁଲ ଭାଲ ଅପସନ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ବି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ରହିଛି 249 ଗୋଟି ପଦବୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ କେତେ ପଦବୀ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, पंजाब एंड सिंध बैंक अच्छी, यूको बैंक अच्छी, ता तलको देखंतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तापर एठी देखंतु बैंक ऑफ बरोदा रे एससी माननको पई गोटे पदवी रहिछि, एसटी माननको पई दुईटे, ओबीसी माननको पई गोटे, ईडब्ल्यूएस पई गोटे, यूआर पई 5 गोटे, टोटल होचे 10 गोटे पदवी रहिछि। बैंक ऑफ इंडिया रे सेमति एससी पई 3टे रहिछि, एसटी पई 4टी रहिछि, ओबीसी पई 2टी रहिछि, ईडब्ल्यूएस पई 2टी, यूआर पई 9टी, टोटल वैकेंसी 20टी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पई देखंतु एससी माननको पई 2टा रहिछि, एसटी माननको पई 3टा, ओबीसी माननको पई गोटे, ईडब्ल्यूएस पई गोटे, यूआर पई 8 गोटी, टोटल रहिछि 15 गोटी। तापर देखंतु कानारा बैंक एससी माननको पई रहिछि 13टा, एसटी माननको पई रहिछि 18टा, ओबीसी माननको पई रहिछि 3टी, ईडब्ल्यूएस पई रहिछि 8टी, यूआर पई रहिछि 32टी, और टोटल जदि देखबा 80टा रहिछि। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रे देखंतु एससी माननको पई रहिछि 4 गोटी, एसटी माननको पई रहिछि 5 गोटी, ओबीसी माननको पई रहिछि 3टे, ईडब्ल्यूएस पई 3टे, यूआर पई रहिछि 12 गोटी, टोटल ऊपर देखबा जे 27 पदवी रहिछि। इंडियन बैंक रे देखंतु कोनोसी कैटेगरी पई वैकेंसी डिक्लेयर करि नाही। इंडियन ओवरसीज बैंक रे देखंतु एससी माननको पई रहिछि 3टे, एसटी माननको पई रहिछि 4टी, ओबीसी माननको पई रहिछि 2टी, ईडब्ल्यूएस पई रहिछि 2टी, यूआर पई रहिछि 9 गोटी, ऊपर जदि देखबा रहिछि 20टी पदवी। पंजाब नेशनल बैंक रे देखंतु एससी माननको पई रहिछि 3टी, एसटी माननको पई रहिछि 4टी, ओबीसी माननको पई रहिछि 2टी, ईडब्ल्यूएस पई 2टी, यूआर पई 11 गोटी, टोटल ऊपर देखबा जदि 22टी। पंजाब एंड सिंध बैंक रे जदि देखबा एससी माननको पई 4 गोटी, एसटी माननको पई 5 गोटी, ओबीसी पई 3 गोटी, ईडब्ल्यूएस पई 2टी, यूआर पई 11टी, टोटल ऊपर देखबा जदि 25टी। यूको बैंक रे देखंतु कोनोसी वैकेंसी डिक्लेयर करि नाही। तापरे रहिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रे देखंतु एससी मानक पई 4 गोटी, एसटी मानक पई 6टी, ओबीसी पई 3 गोटी, ईडब्ल्यूएस पई 3 गोटी, यूआर पई 14टी, टोटल ऊपर जदि देखा 30टा पदवी रहिछि। आ टोटल रे जदि हमें देखबा एससी मानक पई रहिछि 35टा पदवी, एसटी मानक पई 51टा पदवी रहिछि, ओबीसी पई रहिछि 26टा पदवी, ईडब्ल्यूएस पई 24टा, यूआर पई
111टा पदवी रही। टोटाल ऊपर जदि आम देखा 249 पदवी बाहरी। वैकेंसी डिटेल्स देखी सारिबा परे आवेदन करने जावा पूर्व सबू बैंक गुड़िक आप जो जो बैंक को चूज करुँच सीरियल करके जातु। एमती करला कौन हम आपण को जिते ऑनलाइन दुकानी पचारे आप सठिक मात्रा सबकि डिटेल्स कहींपारे। आज भिडियोटी जदि आपण मानक इनफॉर्मेटिव होइथिबो तेबे वीडियो को गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके जातु। आगो को यही इनफॉर्मेटिव वीडियो देखा पुणी देखा आउर एक नुआ वीडियो। नमस्कार।